বিল কঙ্কড়া মৃদঙ্গ বলে এ বাপা মানে বিল বলতে ক্ষেত পটা বিল কহନ୍ତି কিন্তু ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି এই ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଲ ଅଛି এই ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ ହେଉଛି ଏ ଭିତରେ ଚାଷ ହଉଛି এই ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ ହେଉଛି ବାପା ଏ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଚାଷ ହଉଛି ଏଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ଆମେ नहीं ଜାଣିବୁ ଏଟା ମାନେ ନି ଜାଣି ଆମେ नहीं ଜାଣିବୁ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଏ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଚାଷଟା ହଉଛି କୋଉ ଚାଷ ହେଉଛି ଦେହ ଭିତରେ ହଁ ତେଲ ଚାଷ ହଉଛି ସବୁ କୁଁ ଚାଷ ହେଲା କଥା କଛି ଚଲା କାଳ ବାଗର ପକଡ ଫଳବା ଧାନ ଚାଷ ନା ଏ ଯେନ୍ଟା ଖାଲ ସେଟା এইটা হচ্ছে শরীর মতর কথা ଆଉ এ হচ্ছে নৃসিংহ পুরাণ সপ্তম খণ্ডর মঝি পদর পদে আসলে পড়া এ হচ্ছে শরীর মতর কথা বিল বলতে ক্ষেত আজ্ঞা ক্ষেতକୁ বিল কহନ୍ତି কিন্তু ଆମ শরীর মধ্যে আজ্ঞা বিল ଅଛି পিম্পুড়ি বাপড়া বিবাহ হয়ে গেলে গগন উড়ই ধুলি বিলর কঙ্কড়া মৃদঙ্গ বলে আমি সমস্ত আজ্ঞা মানে কହୁছে যে মনুষ্যর অন্তিম কাল হয়ে গেলে यार बंदी छिलान आमे सम्बलपुरी भाषा रे कहू जे यार बंदी छिलान जेते बेला हमरा 10 इंद्रिय अछि आज्ञा 10 टी द्वार अछि जेते बेले पवन छाड़ी छाड़ी के आसे आज्ञा माने जेते बेला हमर 10 द्वार पवन छाड़ी छाड़ी के आसे सेटा मृदंग बजाया परे लागे मृदंग बजाया परे लागे मृदंग बजाए बेंगो देले हुले हुली हे मोर विद्वान मंडली हे छंदा चरण ये छंदा चरणे गली चरण छंदा हे बापा माने ध्यान देबे हमें समस्त दिन बेंग होइछ आज्ञा माने बेंग होई सारी छी ये कोन बेंग हेबा से बेंग माने के हां आज्ञा तमे केते प्रकार बैंक देखि ए मूर्ख बेंग तो बेंग अछि बेंग को अनेक प्रकार अछि बेंग अछि तमे नहीं हो की गुका प्रकार बैंक देखि छ हां की प्रकार बैंक प्रकार अछि गुटे घोड़ा आ घोड़ा बैंक जेटा नी कोनो जेटा बोले पुड़ी दियो मुदा के जो ता हाथे है छाड़ी को लोक हाथी गो आगो आगे जो संसार पे देखो तू आदि दिनो तुम्हें मते हे पोरो परी देलो लगता गो बेंग देले हुला हुली हे मोर विद्वान मंडली हमें समस्त दिन बेंग होइछ आज्ञा माने हलो बुलो अछि हरियाणा